Zagreb, studeni 2024. godine. Rani jutarnji mraz prekrivao je prozore nebodera u Novom Zagrebu hladno-bijeli sloj, a gradska gužva već je počinjala stvarati svoj uobičajeni kaos na prometnicama. U prestižnoj odvjetničkoj kancelariji Jurković & partneri na 20. katu jednog od najluksuznijih poslovnih zgrada, životni ritam počinjao je kao i svaki drugi dan. Brz, nemilosrdan i pun važnih odluka koje mijenjaju živote ljudi. Marija Novak, 41 godina stara žena s umorno licem i rukama ogrebanjem od godina fizičkog rada, tiho je ušla u kancelariju točno u 6 ujutro, kao što je činila već 5 godina. Nosila je plavu radnu uniformu firme za čišćenje Kristal, Clean, plastične rukavice i imala je malu kolica s deterđentima i krpama. Njezini koraci bili su nečujni na skupom mramornom podu. Naučena da bude nevidljiva, da radi brzo i efikasno ne ometajući važne ljude koji tu rade. Njena rutina bila je uvijek ista, počinjati s recepcijom, zatim konferencijske sale, pa kancelarije, partnera firme, ostavljajući za kraj najvažniju kancelariju, onu odvjetnika Tomislava Jurkovića, jednog od osnivača firme i najpoštovanijeg stručnjaka za korporativno pravo u Hrvatskoj. Njegova kancelarija bila je prava palača, od antičkog mahagonija stolova do kožnih fotelja vrijednih više nego što Marija zarađuje u godini dana, od diplome s Harvarda u zlatnim okvirima do original umjetničkih dijela na zidovima. Toga, jutra dok je Marija polako brisala prašinu s Jurkovićevih knjiga, impresivna kolekcija pravnih komentara, zakona i presuda na 5 različitih jezika, začula je kako se otvaraju vrata kancelarije. Okrenula se i vidjela da je Tomislav Jurković stigao ranije nego obično. Bio je to muškarac u svojim 50-ima, visok, distinguiran, s perfektno uređenom sivijom kosom i odjelem koji je mogao koštati koliko prosječna hrvatska plaća za pola godine. Što ti tu radiš? Rekao je oštro, bacivši svoj skupi Hermes, kaput preko stolice. Trebala si završiti do 7. Sada je 7:15. Marija je osjetila kako joj se želudac stegao. Oprosti, gospodine Jurković, završavam upravo. Ostalo mi je još samo... Nema opravdanja, prekinuo ju je, sjedanjem za svoj stol i otvarajući laptop. Ti si samo čistačica. Tvoj posao je jednostavan. Dođeš, počistiš, odeš. Ne trebam te vidjeti kad radim. Marija je šutke nastavila pakiranja svoje opreme, osjećajući kako joj se obrazi crvene od poniženja. 5 godina rada u ovoj firmi, 5 godina durantekture je bila savršeno nevidljiva i sada ovakva brutalnost. I još nešto, nastavio je Jurković, ne podižući pogled s ekrana. Pazi kako rukovaš mojim dokumentima. Ovo su pravni tekstovi vrijede milijune kuna. Ti to ne možeš razumjeti, ali nemoj se pretvarati da razumiješ što čitaš. U tom trenutku Marija je slučajno svrgnula jedan dokument s ruba stola. Kada se sagnula pokupiti ga, Jurković je eksplodirao. Upravo o tome govorim. Ti ne shvaćaš vrijednost toga što ovdje radimo. To je ugovor od 15 milijuna kuna. Marija je tiho pokupila dokument, ali ne može se oteti da ne baci pogled na naslov. Bila je to arbitražna presuda u sporu između dvije velike hrvatske korporacije. U tom sekundu primijetila je nešto što je bacila zamrznulo. Datum presude bio je 15. listopad 2023. Ali arbitar citiranog u odluci bio je Joseph Steinberg, koji je prema njezinim znanjem umro u ožujku 2023. To je bila greška koja mogla poništiti cijeli postupak. Gospodine Jurković, rekla je tiho, mislim da postoji greška u ovom dokumentu. Jurković je podigao glavu i pogledao ju s takvim prezir da joj se srce šcisnulo. Kako se usuđuješ komentirati moj rad? Ti si čistačica koja možda nije ni završila osnovnu školu. Ja sam Harvard educated lawyer s 20 godina iskustva. Kako ti to uopće padne na pamet? Marija je osjetila kako joj se oči pune suze, ali je uspjela zadržati composure. Oprostite, samo sam htjela... Ti ne smiješ htjeti ništa osim čišćenja. Ovo je prestižna pravni kancelarija, ne čistašica radionica za pametovanje. Ostali zaposlenici Bahu su upravo dolazila na posao, počeli su čuti povišene glasove. Nekoliko mladih pravnika zaustavilo se pred otvorenim vratima Jurkovićeve kancelarije, some od njih s nelagodno expression na licima. Und još jedno,
nastavio je Jurković, njegova voice sve gušći od ljutnje. Ako ponovno pokušaš pomoći s mojim radom, pozvat ću tvoju firmu i zahtijevam da te zamijene s someone koji razumije svoje mjesto. Marija je završila s pakiranjem u complete silence, her hands drhtanje od kombinacije ljutnje i poniženja. Whilst je izlazila iz kancelarije s glavom spuštenom prema dolje, čula je kako Jurković govori into telefon. Da, trebam govoriti s upravnik Crystal Clean. Imam problem s jednim od vaših zaposlenika. Mladi pravnik Petar Horvat, koji je witness cijele scene, pristupio je Mariji in hodniku. Gospođa Novak, vrlo mi je žao što ste to morali proći. To vas nije fair. Marija je samo kimnula glavom, ne trusting svojim glasom da neće pokvariti if je progovori. Všeg šet je htjela bilo je doći dom, daleko from ovog mjesece gdje su je tretirali kao da nije čovjeka. Dok je čekala lift, čula je kako se konverzacija nastavlja iza nje. Jurkovićeva glasovi nosila se across open office floor. Te čistačice sometimes forget njihov place. Trebam staviti je u line. Tada je Marija odlučila da neće više šutjeti. 5 godina ponižavanje bilo je dovoljno. Te večeri u svojem malom stanu u Dubrovki Marija je sjedila uz kuhinjski stol, prekriveni starim dokumentima i knjigama koje nije otvorila već godinama. Njena kići i Petra, studentica 3. godine Pravnog fakulteta u Zagrebu, napravila je kafu za objedem, ši je sjedila pokraj matere s brigom u očima. Mama, tell mi što se danas dogodilo, rekla je Petra soft. Cijeli dan si tužn. Marija je dugo šutjela. Den je ustala i otvorila stari ormar iz kojega je izvadila kutiju koju nije otvarala već 5 godina. Inside bili diplom, certifikati, nagrade i fotografije from vrijeme kada je svoj život bio completely različit. Petra, rekla je najvećem, vrijeme je da ti ispričam pravu priču o svojoj prošlosti. Razvezila je diplomu koju je držala skrit već toliko godina. Bio je to magistri iz Europskog Rights from University College London, jedan od najprestižnijih juridijskih fakulty u Europe. Diploma je bila izdana Mariji Novak, rođena Bačić, 1998. godine, s najvišim ocjene. Mama. Petra je stala s open ustima. Ti si lawyer? Bila sam, corrected je Marija Sedley. Prije nego što se sve collapsed. Marija je počela tel priču koju nije told nikomu već years. Nakon završetka studija u Londonu, returned je u Croatia, pun optimizam i želje da pomogne memilih zemlji u transition prema European Union. Zaposlila se u small pravničkoj kancelariji koja se specijalizirala za human rights cases i protection of workers' rights. Bila sam mlad, idealistic, nastavljala je. Thought sam da mogu change svijet. Radila sam na cases protiv big korporacija koje su eksploitirale workers, against corrupt officials, against everyone koji je abused svoje power. Ali, then došao je slučaj koji je changed everything. Marija je radila na major lawsuit against powerful političke figure, altal je ilegalno appropriated European Union funds destined for razvoj social programs, had evidence, had witnesses, had everything nevojeno for conviction. Jedan dan, Marijina voice je became whisper. Došli su mi home. Dissociated su me da dropping case ili će my family pay consequence. That night, someone pokušao je break into naš stan. Few day later, tvoj tata je lost svojoj job without explanation. Petra je held svoje majkis hand tighter. I Marija je continued. Decision sam bila jasan. Drop some case, she withdraw from public practice pravo. Ali then, no law firm htjela me. Employed, svi su me treat as toxic. Forced, bila sam raditi whatever posao mogla find. Ali zašto nisi išla van Croatia? Asked Petra. Jer sam imala tebe, Marija je smiled sadly. I jer sam thought da jednog day things će se zmijeniti. But years passed. I sve što sam dobila bili su poslani za čišćenjem. Petra je stanula i embraced svoju maternal. Mama, why nikada? Nisi mi to said. Jer sam htjela da imaš normal life. Da študuješ pravo without pressure moje prošlosti. Da budeš better lawyer nego što sam mogla biti. But Maria didn't tell Petra mind and thing. Didn't mention da još uvijek čita pravni journals every večer, da prati sve judgment European Court, da zna Croatian law bolji
než većina practicing lawyers. Didn't tell her da je notice greška u Jurković's dokumentu today wasn't coincidence. Mama, rekla je Petra decisively, time je da se vratiš gdje belong. Ne Petra, too much time je prošlo. Ja sam sada samo čistačica. Ti nisi samo ništa. Ti si brilliant lawyer koji je učinjen injustice. I today, when taj arrogant man ponizio te, he doesn't know da je ponižavao someone ktera knows. Law bolji než he može imagine. Marija je pogledala toward window, gdje su Zagreb lights blinked in distance. After all these years, možda je time da prestane hiding. Možda, rekla je quietly, možda je vrijeme da Tomislav Jurković saznaje s kim stvarno ima posla. Sljedeća few days Marija je changed completely svoju rutinu. Umjesto da goes directly spavati after rada, spent je hours researching Jurković i njegove recent cases online. Petra je helped her using svoju student access na legal database, któru ordinary ljudi ne mogu use. What su našli bilo je disturbing. Jurković's firm bila je involved in numerous cases, where su velike korporacije successfully defended protiv employee lawsuit, često using questionable legal tactics. Several times cases ko bi trebali resulted in significant compensation for workers by we mysteriously settled out od court za minimal amount. Look at this, rekla je Petra, pokazujući computer screen. 3 časa in 2023. Gdje su workers sued for workplace injuries? I all 3 were dismissed on procedural grounds que seem very questionable. Marija je carefully read through documentation. Her trained eye immediately spotted problems. Voir Petra. U ovom case, statute of limitations argument doesn't hold because injury došla je manifest months later. To je clear misapplication. Odlao. I hear, added Petra. Company bylaw obligated provide safety equipment. Ale court accepted jih argument da employee few responsible for svoje injury. That directly contradicts Croatian labor law article 25. But most important bio discovery. Regarding arbitration case Maria had seen in Jurković's office. After more research confirmed Jasvoy's suspicions, arbiter Joseph Steinberg thread definitely died 3 months before date na arbitration decision. This meant entire arbitration može be declared null and void, potentially cost both companies millions in legal fees e reopening lengthy judicial process. Mama, rekla je Petra excitedly. This is a major mistake. If opposing counsel discover ovo, oni can challenge entire judgment. I know, answered Maria calmly. The question, what do we do sis ovio information home? They spent następny day developing strategy. Maria decided da neće directly confront Jurković o mistake. Instead, would use svoju position kak čistačica to gather more information about firm's practices. Meantime, Petra would research možna legal implications of všech cases they'd identified. But mama, Petra asked, ako planuješ konfrontovat him, you need proper legal standing. You can't just waltz tam som čistačica I demand justice. Maria smiled for first time in days. Who sagd I plan demonstrate som čistačica? Na Friday morning, instead of obična čistačica uniform, Maria put on najslova. Professional suit ona owned, one ona bought 5 years ago for job interviews that never went well. Looked through mirror I vidjela person ona bila před toliko let. Confident, intelligent, ready da fight for justice. Petra went her dla moral support, positioning herself u nearby kafel gdzie mogli see building entrance. They agreed na signal. If something went wrong, Petra would call legal aid organization on he'd contacted day before. Remember, mama, said Petra as they separated. Ti imaš right da govoriš. Years mučenja doesn't rasek to you really, Sue. Maria, uzla deep breath. Tim je da Tomislav Jurković learn lekciju o judge people by their appearance. At točno 9 a.m., Maria walked through glavne doors, od Jurković and partneri, dressed in svoj professional attire I carrying briefcase. Ona hadn't opened of 5 years. Reception seemed confused. Obviously, Niji recognized her without čistačica uniform. Excuse me, said receptionist. Do you have appointment? Tell gospodin Jurković da Maria Novak želi speaks him.
Urgentno. Few minutes later, Jurković came in swoje kancelarie with annoyed expression. When uvidел Mariu, initially seemed confused, then recognition dawned. What are you doing here dressed like this? I told your company to zamienić you. You должен być czystym someplace else. Nie jestem ovdje kao čistačica, said Maria calmly. Ja ovdje sam lawyer. Jurković laughed mockingly. Lawyer? Ti? Don't be ridiculous. Čistačice don't suddenly become lawyers. Mate pravo, replied Maria, opening svoje briefcase I producing diplom. Čistačice ne postają lawyers, but lawyers sometimes postaju čistačice zbog circumstances beyond ich control. Jurković cevo lice zmienilo, cuando uvidел diplom. This, at the fake, impossible že da someone's UCL degree works some čistačica. Why? Because you think education means somebody automatically deserves respect. Because you think person's versed determines ich intelligence. Several employees gathered to vidjet unusual confrontation. Mladi pravnik Petar Horvat, who witnessed prvi incident, approached with curiosity. Gospodin Jurković, continued Maria, I noticed greška u your arbitration document last week. Josef Steinberg died 3 months przed date na decision. Entire. Judgment może biti challenged. Jurković's confidence wavered. How you know about Joseph Steinberg? Because в отличие от вас, I actually pay attention to details. Also, unlike вас, I research всички fact pred making statements. Maria pulled out printed copies of research Ona I Petra had compiled. Here the documentation of systematic errors in your recent cases. Workers' rights violations overlooked. Procedural mistakes shall cost clients $1 million. Misapplication of European labor law directives. Ovoje. Jurković stammered. Legal malpractice, finished Maria. And if concerned parties discover these errors, you could face lawsuits a professional negligence. Some vid cases could be reopened, where clients could demand compensation, your reputation would be ruined. Office bill completely silent now. Everyone could hear conversation. Ale, continued Maria, I'm nici ovdje to threaten you. I'm here to offer solution. Jurković looked suspicious. Što type solution? Ustanovka legal aid clinic within wasza firm. Program show provides free legal assistance to workers who cannot afford proper representation. Clinic gdzie experienced lawyers, даже those who work jak čistačice, can use ich skills to pomoć people who really need justice. And if I refuse? Then I file complaint as Croatian Bar Association about these errors. I contact all affected parties as potential grounds for appeals. I ensure every law firm v Zagreb knows about quality control problems of your practice. Jurković. Vyshov quiet a long minute, finally spoke. And if ya agree do I clinic? Then I'll work s vami to ensure всички errors get corrected privately. Affected parties get proper compensation bez public scandal. And maybe your firm actually starts serving justice instead of just serving money. Peter Horvat stepped forward. Gospodin Jurković, this sounds like excellent idea. Many of nas young lawyers got into law to help people, not just corporations. Several other employees nodded agreement. Jurković glided around office. Realizaciju show everyone was watching. Finally, extended hand come Maria. Very well, Gospodja Novak. We'll discuss terms. 2 months later, Jurković and partners. Legal aid clinic opened officially. Maria Novak, JD, UCL London, Bula appointed head counsel. In first month alone, clinic pomoć 20 workers recover unpaid wages, successfully challenge wrongful termination cases, to ensure workplace safety violations were corrected. Jurković, who initially agreed reluctantly, found that clinic actually enhanced firm's reputation. Local media praised them show bringing justice to ordinary people, and several corporate clients appreciated firm's novu commitment to social responsibility. Petra proudly watched svoja mama finally return gdzie she belonged. Mama, she said on clinic's opening day, you prove a person's worth isn't determined by their job title. Ne, replied Maria, looking at all people waiting for assistance.
Worth edela determined by kako you treat others or what you do, kugda given chance to make things better. Jurkovic approached them. For first time, showed genuine respect. Gospodja Novak, I owe you apology. My behavior bill inexcusable. I learned important lesson about judging people. Apology accepted, said Maria. But most important thing is that we all learned something. Justice belongs to everyone, not just those who can afford it. Hvala što ste pratili ovu inspirativnu priču o Mariji Novak. Ako vam se svidjela priča o pravdi, poštovanju i nikada ne dajete up na svoje snove, molimo vas da lajkate ovaj video, pretplatite se na naš kanal, za ošte inspirativne priče podijelite video s prijateljima. O obitelji vaša podrška omogućava nam da stvaramo još više content koji celebrates human dignity, spravedljivost i power od second chances. Vidimo se u urmatorul video.